बदलुची सहर बदलुची गाँ बदलुनी यही आमरी अंचल आपण मैंने समस्ते जानते वर्तमान नुआ सरकार लोकंक सरकार बोली चारिआडे दिंडीप पिटुंट लोक मैंने देखुंट किंतु असुविधा सेमती पड़ रही आम आज पहुँचीचु एक समस्या भित्तिक गाँ गोपीनाथपुर जहाँ निश्चिंत कोइली ब्लॉक एवं कटक सदर निर्वाचन मंडली अंतर्गत लोक मानकर समस्या को देखिले आज भी मने पड़े जे ना ये गाँव किसी भी उन्नति है आज आम सहित ग्रामर किसी व्यक्तित्व अच्छा जो माने कि प्रचेषा ये गाँव में माटी पकईक रास्ता खंडक तैयारी करते किंतु नजर पड़नी सरकार चारिआडे ग्राम्य सड़क योजना उन्नतिर चरम सीमार पहुँचुला बेले आम गोपीनाथपुर को कहीं पहुँचनी ये समस्या एवं कौन पाई रही ये मानकर एते दुख पचारि बुझा आज्ञा बड़ दुखर विषय जे आमर ये अंचल कहीं एपरी अवहेलित अवस्था अच्छी आमे बुझी भी पारुना आजिकाली माने देखंतु गोटे मशाणी की भी पक्का रास्ता अच्छी हाँ किंतु आमर ये गाँ जे कि दुईटिया गाँ आमर एठी अच्छी गोटे मधुसूदनपुर गोटे गोपीनाथपुर गोटे पड़ा कि एठी भी आमर गोटे द्वादश ज्योतिर्लिंग मंदिर अच्छी जे कि ओडिशार विरल ओडिशारे कोठी नहीं कि आम पाखे एठी अच्छी किंतु आम पाखकू ए पर्यंत कौन सी सुविधा सुजोग जोगे दि जाए नहीं तापर हूँ कौन जे आम जिते प्रचेषा सरकार पाखु जा पहुँचीचु अनुरोध करिचु जे हमरो एपटे रास्ता नहीं आप रास्ता तैयारी करंतु से अवश्य साहाय्य करिचंती किंतु केते खल प्रकृतिर लोक एमाने एठी रास्ता करे दौ नाहंती कोन पई जे आम जमारू कटिनी आमर से रास्ता आम ना रे अछि आमे दया करिकरी आपण मानकु छाड़ीचु किंतु दुखर विषय एटा होची आम जेज बापा अमलर प्राय मु होची 500 वर्षर ऊर्ध्व हब ए रास्ता रे लोक माने चालिकी जाउचंदी अच्छा जदि बा कहा जमारू कटिनी किछि हेई नाही सेटा कहार दायित्व सरकार दायित्व ना आम गाँ वाला दायित्व कौन पाई जमारू कटेन कहाँ कौन पाई आमको रास्ता सरकार तो आम आरटीआई रे मागिलु सरकार देले जे एठी रास्ता अच्छी बंधगड़ारू आमर मंदिर पर्यंत एवं नाहक साई बोली एपटे अच्छी जे सरकारी रास्ता अच्छी जदि सरकारी रास्ता अच्छी ताले सरकारी काम होउनी कहीं आउ जदि बा किए बारण करुच्ची विरोध करुच्ची ताहले ताकू आमे गाँ वाला कौन समाधान करिवो ताकू सरकार समाधान करिवो सरकार को आमे जणैलु अनेक थर जणैछु अनेक थर जणैला परे शेष रे एई वर्तमान जी अछंती तहसीलदार से आमको उत्तर देले हमर केते जण लोक जाइथिले से ताकू उत्तर देले जे से समस्या भितर आमे आगे पसी पारिबोनी आमे लेखिकी देइथिलु जे बंधगड़ा ठारू मंदिर पर्यंत नाहक साई पर्यंत जो सरकारी रास्ता अछि ताकू चिन्हट करी दिया जाओ हमको चिन्हट करी सरकारी रास्ता अच्छी बोली आरटीआई रे हमको देल चिन्हट करिया को आसुन कौन पाई आसुन गंडगोल कौन असुविधा कौन समस्या कौन जदि गंडगोल अच्छी समस्या अच्छी असुविधा अच्छी ताकू समाधान किए करिवो तहसीलदार करिवे ताल तहसीलदार करू नाहंदी काहेकि समस्या अच्छी तुमे जाओ आमे सेटा बुझी पारिबोनी माने कौन तेणु आमे कौन करथिलु ना तहसीलदार माने कलेक्टर को एबे जणैछु कलेक्टर को देछु एमएल को मध्य जणैछु मान्यवर एमएल मध्य आसीथिले गत वर्ष एठी गोटे फंक्शन होतला यज्ञ फंक्शन वर्षा प्रबल हैला तांको गाड़ी मध्य एठी गली पड़िथिला से सांगे सांगे आसिक कहीकि गले जे आमे रास्ता मु करदेवी जिते सी भी साहाय्य कर सहयोग कर सब किसी कर पैसा आसी पैसा फेरी जाइए किंतु इठी रास्ता करे देलेनी कहले आम रास्ता अच्छे आम जमारू कटिनी आम ये रास्ता करे दबू ना यही प्रकार समस्या तुम सरकार को जनइलु सरकार बुझु ना मु हेमंत कुमार कर कटक सदर निर्वाचन मंडलीर निश्चिंत कोइली ब्लॉक गोपीनाथ जनार्दनपुर ग्राम पंचायत गोपीनाथपुर 7 नंबर वार्डर प्रार्थी आमर दीर्घ दिन दाबी आम सर्वसाधारण ये गोटे देवादेवी पीठ आमर अच्छी आम यातायात कि आम्बुलांस आसीपारनी स्कूल कॉलेज पिला माने यातायात असुविधा तो फायर गाड़ी भी एपटू जावास हो पारनु तेणु आम दीर्घ दिन दाबी एगुड़ाक सरकार पाखे आम दाबी रखुचु ये रास्ता टिक केमती एतिक आम उन्नति करा जाओ मु चाहूँगी मैंने केमी समिति की लेकिन कामटा करने माने समझे भले माने घर पदा बाहरी पारना पंचायत रे 100 थर आम सरपंच कहले भी से शुणुनी कथा
ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ସମିତିକି ଆମ ଗାଁରେ କୁହେ ମୋତେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ସାଥ ଦିଅ ଭାର ଆଉ ଚାଲ ଯୋଉଠିକି ଦରକାର ପଡ଼ିବ ଯିବି ମୁଁ ତମ ସାଙ୍ଗରେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ରାସ୍ତାଟା କରିବା। କିନ୍ତୁ କେହି ମାନେ ସମସ୍ତେ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଫେରେ ରହିଯାଉଛନ୍ତି, କେହି ଟିକେ ବାହାରିକିରି ମାନେ ଟିକେ ଆଗକୁ ଇଏ କରୁନାହାନ୍ତି। ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ବାହାରିଲେ ମୁଁ ସବୁ ମାନେ କରିବା ପାଇଁ ବି ତିଆର ଅଛି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ। ଗାଁରେ ଯେତେବେଳେ ହେଇଛି ଯୋଉଟା ଅସୁବିଧା ସୁବିଧା ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଠିଆ ହେବି। ଦେହ ବହୁତ ସିରିୟସ୍ ହେଇଥିଲା। ଆମେ 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ମଗେଇଲୁ। 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯେଉଁ କାଦୁଅ ଯେଉଁ ଖାଲ କାଦୁଅ ଗଳି ପଡ଼ିବ ବୋଲି ସେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆଣିଲେନି। ସେ ନ ଆଣି ପାରିଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ? ଆଉ ତ ରୋଗୀ ତ ପୁରା ସିରିୟସ୍। ଆମେ ଟୋକେଇରେ ପୁରେଇକିରି ବାନ୍ଧିକିରି ଟେକିକି ନେଇକି ଆସିଲୁ। ପ୍ରାୟ ହାରାହାରି 500 ଫୁଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାନ୍ଦିକିରି ଆଣିଲୁ। ଯେହେତୁ ଯେ କାଦୁଅ ରାସ୍ତାରେ ମାନେ ବିଲକୁଲ ଆମେ କେହି ଏଇଠି ଯିବା ଆସିବା କରିପାରୁନୁ। ଆଉ ସ୍କୁଲ ପିଲା ପ୍ରାୟ ଦିନକୁ ପ୍ରାୟ 10 ଥର ଲେଖା ସେ କିଏ ଗଡ଼ିଆରେ ଗଳି ପଡ଼ୁଛି, କିଏ କେଉଁଠି ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ିଯାଉଛି। ସେ ସ୍କୁଲ ପିଲା ବି ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ମୋ ନାଁ ଫକୀରଚରଣ ମଲ୍ଲିକ, ଆମ ଘର ଗୋପୀନାଥପୁର। କ'ଣ କହିବେ? ଆପଣ ବয়োଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଲୋକ, କେତେ ବର୍ଷ ଧରି ଦେଖିଛନ୍ତି ଏ ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା? ଇଏ ମୁଁ ପିଲାଦିନୁ ଦେଖିବା ହଉଛି ରାସ୍ତା ଆମେ ଏଇଥିରେ ଚାଲୁ ସବୁ କଥା କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ପକ୍କା ହେଇପାରୁନି, କିଛି ନାହିଁ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ଲୋକ ପୁରଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ ସେ ପୁରଉଛନ୍ତି? ତାଙ୍କ କଥା କେମିତି ଆମେ କହୁ? ସେମାନେ ତ ବଦମାସିଆ ଲୋକ ସବୁ ଏମିତି ଖଳ ପୁରଉଛନ୍ତି, ଖଳ ପ୍ରକାର ଲୋକ ଆଉ କରେଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣ କ'ଣ ନିବେଦନ କରିବେ ସରକାରଙ୍କୁ? ସରକାର ନିବେଦନ କରୁଛି ରାସ୍ତାଟା ଟିକେ ହେଇଗଲେ କି ରୋଗୀଟା ଯିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ହେବ। ରୋଗୀଟା ଯିବା ପାଇଁ ମେନ୍ ସୁବିଧା ହେବ। ଶବ ଟିକେ କିଏ ନେବ ତ ପୁରୀ ସିଏ ବି ଯିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ହେବ। ଏସବୁ ବିଭିନ୍ନ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଆଉ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଏଠି ଖଣ୍ଡିଆ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଚ୍ଚା ରାସ୍ତାରେ ହିଁ ଚାଲିଛି, ଟିକେ ଗୋଡ଼ି ବି ଏଠି ପଡ଼ିପାରିନି, କୌଣସି ମାଟି ବି ଏଠି ଟିକେ ପଡ଼ିପାରୁନି। ତେଣୁ କୌଣସି ଲୋକ ଏଠୁ ଯାତାୟାତ କରିବାର ବର୍ଷା ହେଲେ ସେ ସିଆଡ଼େ ରହିଲେ କୌଣସି ମାନେ ଗାଡ଼ି ମଟର ସବୁ ବନ୍ଦ, ବିଲ ବାଡ଼ି ଦେଇକି ପଶିକି ଆସୁଛନ୍ତି। ରୋଗୀ ହେଲେ ଆମର ନିଜର ବାପା ବଡ଼ ଭାଇନା କହୁଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଣିବା ଭିତରେ ଟୋକେଇରେ ବାଟରେ ସେ ଚାଲିଗଲେ, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯାକେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲେନି। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ଆମେ ଶତ ଚେଷ୍ଟା କଲା ପରେ ବି ତହସିଲକୁ ଜଣେଇଲୁ, କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଦିଆହେଇଛି ଏବେ